টাকা পড়ছে লাগে बहुत पंचर मुझे मारो तो मुझे आस के काला हो गया जाते हैं चले यार बेटा हम রান্না ভালো হয় বাবা গেম দিলে যারা গেমটা ঘুরবে এখানে बर्बाद है यार सब कुछ दे रहे एम के तरह বিক্রমপুরের পয়েন্ট সংখ্যা 8 ছোটপুর 13 সুপার টেকেল দুটা বাঙালি বানাইলাম ভালো হয় খাওয়া মারতে এই জায়গা ধরলে और जो आगे हाय नहीं बना भैया क्या बना दाग ही है सलाद বাংলাদেশ না वीडियो लाइक करो काला देखते
ওটা জামসুরা তারে লাগছে না ওটা লাল जार से बिना है ना पूरा खड़ा हुआ है দাদা মামাদের কামে গেছে থেকে পরবর্তী দল সাদিপুর এসবি ছাইরা দে ছোট মহদিপুর। উভয় দলের ক্যাপ্টেনকে বলা হচ্ছে আপনি আপনার টিম নিয়ে প্রস্তুত থাকুন, দেরি করা যাবে না। पार को तबारे रहे हैं खेलते पारबे আর হবে না বিক্রম ছিল 34 34 ছোটপুর 19 ভালো করে 10 মিনিট আছে মারলে আগে হাড্ডা হাড্ডা টিমে পড়বে তারপরে দেখা মজা है দয়া করে তো কইয়া দেবে এই ভালো খেলছিল তো খেলে মারলে আরে আগে की वजह है ना रे गुडेल खे गुडेल एक डेढ़ बच्चा को अपना काम करना है छोटे छोटे इन तो चमड़ा उठा ला बाबा देखा ना तंदन गुलादल मजा वाले लेके बाप लगे कान खुला दल विनर टीम বিক্রম ছিল